Here's Pinky. Hello and welcome. This is Pinky time. Nu ska jag också kontrollera ljudet. Så, bra bra bra, bra bra bra. Auff, en woof woof dum dum. Välkommen, håll käften du vet. Hörru du FMS. Det är bara för att du bad mig. Nej, självklart är det lite tidigt ibland. Ja, så vad gör du ikväll då? Förutom att terrorisera mig. Välkommen in, nya tittare. Vad ska du skratta? Vad skrattar du åt nu då? Vad har du för någonting i görningen? Mm. Så. Vad var vi? Ska vi kolla. Just det, vi var här. Går du köp från honom? Ja. Spelar ändå ingen roll. Ja, idag är det Baldurs. Kolla Snap, okej? Jaså? Vad fint! Pinky! Fan, FMS kan faktiskt vara trevlig. Jag skojar. Fan vad det laggar. Jag måste bara stänga av lite saker i bakgrunden märker jag. Undrar om ni kan se ändå. Hejdå! Ja, det gör vi. Jaxi ska bara ner och fixa tvätten. Hämta upp det sista, för jag precis att jag inte hann. Så, nu har jag stängt av det som går att stänga av i bakgrunden. Då borde det bli bättre snart. I'll tell you. If you'd be so good as to answer a few questions pertaining to the goblins. Nycklar. Ta mina om du vill. Den gröna. Den. Jaså FMS, vad gör du för något då? Och den här gången är det ingenting på Snap. Jag vill ha ett riktigt svar. Size, nature, distinguishing qualities. You search your mind, successfully recalling various details of goblin behavior. Goblins struck fear and awe in heart of wilting witness. A mythweaver. This man has no respect for truth. And the dragon they had marching in the rear, was it of the brass or silver variety? Jag sitter nu vid skrivbordet och kollar på min datorskärm där en tönt spelar. Hej, jag är ingen tönt. Jag är en bög, inte tönt. Jag är en fjolla. They did, didn't they? Oh, curious.
curious indeed. Hej, det är inte samma I've sak. interrogated one, a captive in this very camp. She reports they've abandoned their god Maglabiet in favor of someone called the Absolute. Det är inte samma sak. En bög är mycket bättre för de jagar snoppar. Eller bjuder av sina snoppar. Så att, But is superstition all? eh, These goblins are informed by a kind of strategy anathema to their kind. I, for one, intend to get to the bottom of it. I'm just preparing to head to their camp as we speak, in fact. If you'll excuse me, I ought not to dawdle. sant, jag har bra smak. Se bara vad jag gillar för några saker där nere. Who needs mercy when you've a quick tongue, hmm? And an invisibility potion stashed in your back pocket. Until we meet again. Ah, my grizzled Haha. friend. Very funny FMS. About this place. Haha. Yes, I see. And is that with Best be on my way. Så ska vi se. Undrar om det har varit någon uppdatering eller någonting sånt. För så här dåligt har det inte varit tidigare. Ja. Men alltså, FMS. Jag är ingen idiot. En gullig söt sak. Ingen uppdatering. Datorn har inte förändrats. I'm sorry. Ingenting nytt nedladdat på den heller. She's just A what, Wrath? A Sen thief? sist. A poison? A threat? I will imprison the devil. And I will cast out every stranger. Så. Sätter vi upp på turbo. Girl? You mean parasite? She eats our food, drinks our water, then steals our Okej. most holy idol. Nu ska vi se om några mer kommer in. Wrath, lock her up. Jag tror både Shadow Until the Weaver, rite is complete. Mason jobbar. And keep still, devil. North kan vi alltid Tila hoppas is på. restless. Haha, kommer. Come, Cougar. We took back the idol. Finns någon annan som kommer också? Nej, det är kanske bara mina drömmar. Yay! Very well. Sif, Tila, to me. Out, thief. My grace has its limits. It hurts. It hurts, Thank my you, dick. Cougar. Master Holson. Halsin isn't here. Keep his name off your tongue, lest Tila pierce it. I can pierce something else. Ja men kör du. Ha så roligt. I know that look. You're wondering why I was in pain before. Let's just clear the air about that now. It's just an old wound that hurts me from time to time. Nothing to be concerned about. It's nothing to do with the tadpoles, at least, in case your imagination is in danger of getting away from you. It's just something I have to live with. Ha, nu poppar det upp att du spelar. Quite a lot, Om jag vill bli distraherad? but it always passes quickly, so... Vadå bli that's not- distraherad? Tänkte du på samma sak som igår? Alltså vill och vill. Det är två olika saker. Alltid vill jag, men i den här situationen kan jag inte riktigt. Fan, nu fick du mig att tänka på det. Ja, ja. We've been through quite a lot with likely more to come. Care to narrow it down a little? Must I? Thinking about it won't help. We know what to do, so Dum. let's do it. Find a way to rid ourselves of these things.
If we're truly desperate, we can try to convince that goblin. Very Dad to funny. assist Very us. funny. I'm not too hopeful that a Gith Kresh will actually prove our salvation, but worth keeping in mind. Very funny. I suppose we'd go our separate ways. Det är bra. Jag fokuserar på spelet en stund. Perhaps not. If we do survive, we'll have separate lives to return Dumb. to. I need to get to Baldur's Gate. There's someone waiting for me there. Someone I have to reach. As soon as possible. För nu sitter jag och kollar på telefon av och till. Let's just say it's a very personal, very private acquaintance. You're not the kind of company I'd keep willingly, but all things considered, you'll do. And I haven't forgotten that you saved my life aboard the Nautiloid. Perhaps I'll be able to return the favor at some point. Here goes nothing. I see you. Just give me a Ingenting moment. där, ingenting där. Bra. This medicat. There. It's up to her now. Life or death. Now, what was it you needed? I do what I can. For most folks, that's enough. Come here. Let's have a look at you. Come here, let's have a look. But not like that. You seem healthy enough. A bit tired around the eyes, maybe. A tadpole. A mind flayer tadpole. En rolig sak i alla fall att man är en pack nu. I'll do what I can. Come. Och nu sitter man och spelar lite. I might be able to. Auf. Men We need to be quick. vi This way. snackar om karusell idag. Med känslor. Positivt och sen dittan och dattan och så lalalala. Men jag är så tacksam över de personerna i mitt liv. Ska vi se. Kill. Och datorn lugnar ner sig lite. Nej, inte riktigt än. There's something in that vessel. Take a closer look. This one had the same problem as you. Attacked us in the woods together with some goblins. Tadpole crawled out of his head soon after. Seems so. Gave Master Halsin a right start. It's why he joined the adventurers on their expedition. To find out what was happening. A pity you got me instead of him. He understands these things. Studied them. Still, we have options. You don't have to be here for this. I will remain. I have a vested interest in the outcome. All right. Let's see what we can do. Of course. Now, tell me what's been happening. Any symptoms? Strange events? Protected from on high? Sounds like the drow. Master Halsin said he was tougher than he had any right to be. How'd you pick up the parasite? Halsin was desperate to find where all this was happening. A mind flayer ship? But Master Halsin was sure.
Look, you've been straight with me, so I'll be straight with you. You're dangerous. If you transform here, we're all dead. But you seem like a good soul. You deserve a chance to save yourself. This is a vial of wyvern poison. Swear to me, you'll swallow it if you feel any symptoms. The thorn? Coated in a fatal toxin. In case I couldn't Toxin. trust you, Yummy, I yummy. don't have a cure. Only a way out. I'm sorry for misleading you, but I had to be sure you weren't a threat before I told you everything. Välkommen, välkommen. Arr. Do I have your word or not? I hope it doesn't come to that, but thank you. Here. You know, I've spent my life treating folk and never once saw a mind flayer infection. Then suddenly, there's dozens of you. Maybe more. Master Halsin and I were tracking them. Trying to figure out what the hells was going on. Kan ni koncentrera er? There should be a small Nu när jag har army of 2 mind flayers blinkande out there, saker. but you're not. Så glad så länge inte är någonting annat som blinkar. Då har man You seem problem. perfectly normal. Hä. You can't cure what you don't understand. And as much as I know about mind flayers, I can't make heads nor tails of this. It's one of their worms for sure. But this one gives you powers. Telepathic connections. And it doesn't turn you into one of them. Not yet, anyhow. Välkommen, välkommen. Could be. But there's a lot we don't know. Infected, folks like you, have been converging on an old temple of Selûne. And I've no idea why. When Master Halsin heard the adventurers were heading that way, he saw a chance to get answers. Joined on the spot. Whatever he found there, he didn't make it back. The thing is, I've sent birds to find him, but the place is rotten with goblins. None of us can even get close. You, though, you're one of them. Technically speaking, I mean. They won't kill someone carrying their parasite. If you can find Halsin and get him out of there, we can discover what he learned. And perhaps he can save your life. How's that sound? Tack älskling. Thank you. It would mean FMS. Nu är Jaxi tillbaka. I wish I could tell you more. But only those adventurers know what happened out there. All I can say for sure is they all went to the old temple of Selûne. And Master Halsin didn't make it back. FMS har varit AFK tills jag sa det. Good luck out there. Då sa han välkommen If things start to tillbaka. go bad, Sa han till remember dig. the vial. Remember your Ja. oath. Jag sa inte jag värd välkommen och diktan och dattan. Wyvern poison. Tycker jag är oschysst. Tried it, and I hope to keep it that way. Better a quick draft. Sötis. Han tyckte att det var viktigt att hålla till sötis också. Have you been becoming a Jaxi. mind flayer? Mm. In case things start to go very wrong. Han tyckte det var väldigt... Jag är också söt. Nej. Är jag mer gullig? Det värmer. Jag kan visa någonting annat som är sött. Nej, det kanske jag inte ska göra här. Lite laggigt på haj. Jaja, Jax är söt. Nu vet vi det. Ja. Jaxis roliga. Hehe. Kan inte ni stänga den där? Åh, hon har levlat upp. Nice. Alltså. Få inga dumma idéer. Bara för att Jax är tillbaka nu.
Han är inte med i liven och kollar i chatten. Än så länge. Så, vad är det nu? Vad har du skickat nu, FMS? Jaha, det är bara på att du spelar Sims. Okej. Vad fan har du skapat för någon gubbe? Ser ut som en stor katt. Är det varulv? Okej. I see. Oh. Astarion har levlat upp också. Fast jag vill inte ha Arcane Trickster. Assassin skadar mer om man är osynlig och ditt och dattan. Det gör inget. Man kan skriva där man vill. Trickster över den. En extra kan ju vara rolig så att man kommer fram. Assassin däremot. Turn. Jag funderar på att testa honom. Dual wielder. Ska jag testa Weapon Master? Fast så många behöver jag inte ha. Rapier var väl bra om jag minns rätt. Scimitar. Rapier. Jag har redan. Jaha, men då behöver jag inte ta den. Man får vara glad så länge det skickas text på Snap. Mother Armored, Receiving Savage Attacker. Den kan bli rolig. Så. No time to rest. These boots have seen everything. Då ska man ut härifrån. Vad är det nu? Ut och gå lite grann. Tralalala. Jag har inte låst upp honom med honom eller honom. Nams. Du får jättegärna skriva vad du vill på Snap och så. Jag är bara glad för lite uppmärksamhet. Om man säger så. You know, I'm an attention whore when I'm online. Otherwise I just want to... Bye-bye!
Arf. Someone singing. It's beautiful. This calls for careful footwork. Careful, I bite. Not a sound. Nu ska vi se om jag ställer honom där. Och resten ska följa med mig. Another step forward. Vänta, han kommer ner där. Eager for battle. Onward. Still alive. So that's progress. Such a pretty song. Men, gå dit då, gubbjäkel. Kalisell. Undrar om Lisell kan dra sig från. Jag har inte kallat dig någonting, jag är oskyldig. Kanske? Eller har jag verkligen sagt något? Vem vet? Jag kanske är helt oskyldig. Du frågade så då har jag inte sagt det. Vadå? Vad skulle jag göra åt saken? Bögingen. Åh, vad gullig du är. Vad är det nu då? Jag har fått någonting mer på Snap. Nej, det är ingen jag känner, ingen jag vet om. Välkommen in i. Du ser nästan straight out drop the mic. Passa dig lilla gubben. Han käftar emot. Han tror att han är något. Hello there, Danny boy. Nice to see ya. Det säger att du har. Vi säger så. How are you, Danny boy? No. Plutten? Excuse you? Jag är inte plutten. Du är plutten, speciellt där nere. Hehe. Let's turn someone inside out. Ja, så är det krig. Vadå då? Vad tänkte du göra? Swift and lethal. Need to stay focused. Strike hard, strike fast.
Skickades det inte? Nähä? Vad är det nu då? Jaså? Men det var du som skrev. För mig skickades det. Du är förvirrad. Stackars dig. Vad var det för något? Fuck. Nej. Varför ska du gå för? It was so fun when you were here. No, don't damage my people. It's not very nice. Au! Han har sprängt mig. Det låter rätt dumt. Victory awaits. Let's have some courage. Miss? Ja. Den här striden var en hel katastrof. Based, nice. Die! No, I won't let you kill. No, he died. Ah, ja. Let's spill some blood. Break them. Så undrar om jag kan skjuta. Yes. Den dog. Okej, jag dog. Undrar om jag kommer inte kunna träffa den. Fuck. Jag lyckades döda. Hur tusan då? Jaha, måste ta lång rest. Anything of use? Battle has taken its toll. I should rest. Wow. Okej. Så där.
Det är skönt att FMS har stuckit en liten stund. Då kan man faktiskt koncentrera sig på spelet. What's inside? Hade ju varit roligt om man kunde ha 2 stycken tvåhandsvapen. Såklart går bara i WoW. Men det hade varit roligt. Action, not reaction. One true way. Let's move with haste. Let's move with haste. Let's see what those harpies were hoarding. Om du får han. Testa vatten eller elektricitet? Jag testar vattengubben, den verkar vara jätterolig. Är den? Ja. Nästan samma klass som Mr. Sprut som... Nej. Du såg det där va? Jag älskar dig. Jag älskar dig. Ja, det finns en gubbe i Genshin som sprutar. Nu vet jag vad resten av veckans streams kommer vara. Genshin. För Jaxi fick precis en gubbe som jag vill ha. Jag får väl betala typ 100 000 kronor för att få den gubben. Om jag någonsin... Bara för att du sa att du ville ha den. Bara för att jag sa att jag ville ha den. Jag lovar, det är säkert det. Det är alltid så. Först man säger att man vill ha den. Då får någon annan den. Quick step. Nu tappar jag all lust till att spela Genshin. Sluta nu. Skärp dig. Lilla pojke. Eller så sitter jag och spelar. Jag gör inga sysslor, ingenting. Vi går inte och tränar imorgon. Jag måste spela. No traps, please. Så, nu kommer halva spelet. Springa runt och lota allt. En kling. Synd man inte kan ha autolot. Det hade varit så mycket skönare. Bara lota allt i ett rum. Vad har du skickat nu då, FMS? Ursäkta, FMS? Fuck you! Har du roligt? Du distraherar mig. Den här gången kanske det är bra, men jag vet inte. Jag är inte säker än. Jag kommer i alla fall att... Bah. Vad fan är jag på väg nu då? Du kliade bara. Det gör inte saken bättre. Och där till skelett. Undrar vad man kan göra med allt ben. I wonder.
Ja, så imorgon kommer jag streama 8 timmar med Genshin. Kanske. Testa så man kan. That might be worth a look. Så i alla fall så att jag kan uppgradera vapnet jag ärligt. Vad bra för dig. Så, nu har jag i alla fall rensat här. Då ska jag vill jag träffa en. Jag ska ta reda på vart ska jag ta för den här? Saffrablom. Google. Jag vet inte. What's up for discussion? Det bara kliade lite, va? Mhm. Nu ska jag se vad jag har fått för något andra meddelanden medans hon sjunger. Du är inte snäll, vet du det? Jag försöker inte till det. Ja, skojar du? Ja, jag måste stänga dörren snabbast. Nu kommer plogbilen. Vet du vart man får tag på Saffrablom? Nej. Den har vi inte alldeles. Jaha. Någon av oss. Aj då. Ja. Kolla rätt. Det gör det säkert. Men mot de här får jag också behöva slåss mot. Jag vet inte varför jag hittar dem. Inte jag heller. Navigate. Vad skönt. Men spela Sims du så att jag får lite lugn och ro. Det är bara 1,5 timme kvar på Baldurs. Sen får jag väl byta till Genshin för att komma ikapp Jaxi. Kanske få en bra. I remember waking up one night on the road and seeing her dancing beneath the stars, a huge smile on her face. Thinking of it now, my heart hurts. And my words just seem to crumble like ash. Jag fick precis ett bästa. I saw Ashley. Words of mine will turn to ash. That's perfect. Den är nice. Eller hur? Words of mine will turn to ash when you cool the last light down. Yes, yes! Jävlar, han har ju haft en färg. Hoho! Jag är watercat därför om jag har min special. Annars är jag bara vanlig svärd. I know. Han är ju snygg. Men det var bara för att vi snart ville ha den. Jag lovar dig det. Mest troligtvis.
Måste ta en hund, men usch. Dock måste jag säga att jag skulle vilja ha fler honom så att man kunde köpa. Vadå? Jag vill ju ha det. Jag kommer spendera 1000 kronor om några timmar. Nej. De här vingarna. Sorry. She'd have said the same thing. That's the first time I've played since Lihala died. My teacher. She was playing her lute. We didn't hear the gnolls coming. There was so much blood. I can still smell it. It was awful. I couldn't look at a lute without hearing her screaming. I'd forgotten what it was like. That itch to perfect a song. The Weeping Dawn will be my gift to Lihala. I've a long way to go. But thank you. I needed this. What now? Should be easy. Success. Let's get going. Let's get Gabino going. Here. Antar att de ska få vila snart. Jag ska bara kolla. Undrar vart man kan... Keep their confidence if you insist. Pardon me, I must prepare to travel. Ska vi se, vad kan han sälja? Just det, bättre om han säljer sakerna. De är ju rätt bra. Då så. Ska vi åka tillbaks till camp och vila lite.
här kan man gjort den här scenen med bästa för också. Open up. Ska vi se vad som händer. Så. Ska vi se. Prata runt lite. The Blade of Frontiers at your calling. Ska vi se vad som sägs. Karlach's fires raged in Baldur's Gate before she escaped to Avernus, as my source told it, and she was planning to return. One of the archdevil Zariel's own, chaos incarnate, a devil with pure fire for a heart. I made my way to Avernus to stop her. She fled from my reach, even climbed aboard the Mind Flayer ship as it screeched through the hells. I followed in close pursuit. I can't bear to imagine the lives Karlach might be taking, the damage she might be doing. A powerful friend with a keen interest in privacy. I'm sworn to say no more. All right. Anything more we should discuss? Nej, bara diskussionen som var i PPS. My father once said, one does not pursue a champion's life. One merely answers its call. So it was for me. I was hunting near the Cloakwood when I heard it. A child crying out from a lone farmstead. I found him in the fields, flanked by goblins. His mother's corpse bled into the soil next to him. I don't remember much of the battle, but I remember drying the boy's tears after. Proud. No. Angry. Angry at the monsters preying on innocents. Angry at the so-called good gods for tolerating the cruelty of the evil. Angry at myself that it took so long for me to see the coast suffering. The frontiers demanded a blade, and so I heeded. And it's nice to meet someone of your talents. Having a worm wriggling in my skull didn't instill much confidence in the days ahead. With you as my ally, the future looks a little less daunting. A most vicious one, in fact. It's made from pure bloodstone, carved from the Galena Mountains just north of the Moonsea. A reminder that sometimes blood must be shed and sacrifices must be made. But that story is reserved for lifetime friends and calmer days. By all means. Ska vi se vad den där jäkeln vill prata om. I've known a few warlocks in my time. Talented, of course, though sometimes too eager to listen to the devils on their shoulders. Comes with the territory, unfortunately. Let's see. I hail from Waterdeep, city of splendors. I am a wizard of considerable acclaim and scholar of exceptional accomplishment. I have a cat, a library, and a weakness for a good glass of wine. If the mood takes me, I'm known to try my hand at poetry.
There. Didn't that paint enough of a picture? For a split second, you see a swirl of untamed magic. Then his defenses drop like a portcullis. Out! That was uncalled for. Nothing. What you saw was merely mental disorientation brought about by your intrusion. Please don't try that again unless I invite you to. There's room for adventure, but no room for me, it seems. You have your fair share of followers already. Det är också tydligen hans syrra. Åh! Nej! Han sitter och dricker bomba! Eller han står och dricker bomba. Det här är ju bokstavligen jag. Karaktärsform. Kolla, kolla! The Githyanki people have a word for men like the blade of frontiers. Shalak. Roughly translated, his confidence. Each crest, the library, was a gift from Vlakith herself. Countless scholars roam the astral sea and beyond, observing the ways of our lessers, exploring planes so distant, order turns to chaos, and cold fires rage. The planes are ever quaking, and their peoples ever shifting. The Githyanki possess an eternity of knowledge. Yet we still collect more. Infinities upon infinities. I expect I am your first. I suppose I am as alien to you as you are to me. I know of your kind. That large, fleshy nose of yours looks like a mistake. But if I like those big, fleshy things. Decadent, then. Lacking in economy. Like so much of this world and its undisciplined people. I understand much beyond your comprehension. More to the point, I know the cure for our condition. It is imperative we locate a creche. You do well to observe more and question less. Yes, in great detail. It starts with a fever and memory loss. Then you start to hallucinate. Your hair falls out, and you bleed from every orifice. Your bones will change form. Your jaw will split to allow room for 4 great tentacles. All skin will turn to gore and be shed to reveal new flesh underneath. Then you have ceased to exist, and a mind flayer is born. Because I do not intend to let this happen. Not to me, and if you stick with me, not to you. We must find my kind and be rid of the parasite. It's as simple as that. The first symptoms should have long since started, though. That is what puzzles me. Yes, if you give it no further thought. But anomalies lead to surprises. Bad surprises. Besides, what hasn't happened may yet come to pass. So, we're traveling with the famed Blade of Frontiers. I feel safer already.
Va? Sa du något? Jag frågar hur du ser på mig när du är bara upptagen i spelet. Upptagen i spelet. Oh, what's to tell? I'm a magistrate back in the city. It's all rather tedious. Sådär. Datorn är lite varm. Oh, darling, I'm hurt. I thought we had something special. The Blade of Frontiers. Let's hope Will lives up to his name. We'll need all the help we can get. Fine. What's on your mind? You're not the kind of company I'd keep willingly, but all things considered, you'll do. And I haven't forgotten that you saved my life aboard the Nautiloid. Perhaps I'll be able to return the favor at some point. Turning to other matters. Must we? No harm in a little mystery, don't you think? I should hope not. Have you ever heard the people who want to talk about themselves? I'm doing you a favor. Sweet of you, but don't worry. I'm sure you'll get to know me just fine by traveling together. No need for interrogations just yet. Thank you. I'm sure we'll get along perfectly well. Dags att sova lite då. Ska vi se. Några vill någonting intressant. Får se vad de vill. Tingle runs through your head and down to your feet. There it is. That shiver. Our little brainworms have made fast friends, it would seem. How do you feel? Like a horny orc with a big bone to give ya. Surprising is just the word, Yeah, isn't I'm it? Before the Illithid's unscheduled surgery, I'd felled hundreds of beasts and a fair few fiends. The tadpoles weakened me, suppressed greater talents, but beyond that, I've showed no signs of turning. No nausea, no pain, not even a hot flash. Indeed, perhaps the worm's vat was poisoned. Perhaps we're uncommonly fit. Or perhaps the tadpoles are merely on holiday. We could conjecture all night. I suppose the why doesn't matter so much as the what next. And that answer is plain as the horns on a war devil's head. We get these things out. Let's get some rest. Dawn comes sooner than we think. Don't mind if I do. A fine evening, don't you think? The moonlight shines warmly on us. The breeze caresses our faces. Hideous. En timme kvar nu då. Would that I were doing battle up there, among the tears. Look above. Watch the moon cross the sky. The tears follow behind it. Rocky bodies tumbling through the sea of night. One of them is my crash. Där är min tjocktröja. Nu ska vi försöka få det kallt här inne. Så datorn mår bättre. Här, så.
Så får man sitta på fötterna så att de håller sig varma. Your curiosity is to be commended. Githyanki are hatched in creches all throughout realm space. Clear is one of many. It's there I first saw a Kithrak mount a red dragon, where I slit my cousin's throats at the Vash's command. But enough of this. You are wasting your resting time. Come dawn, we resume our search for a creche. En till sen bara efter. I've been thinking, reflecting on what tomorrow might bring. When we find the druid, will he know how to bring the worm under control? Will this little adventure of ours be over? Good. I don't want you to run off just yet. You're quite the ally after all. Traversing thank the you. verse, surviving a crash, surviving everything that's followed. I can survive I'm easily anything. impressed by people, but you're stronger than I gave you credit for. You have your charms. The smile on his pretty lips is a touch too composed, a bit too perfect. He may not mean a word he says. Oh, you're no fun. Sleep tight. I'll see you later. I'm sure. Seems simple enough. The leader of the pack comes to chat. What's on your mind? You must be pleased to have a clear path forward. The sooner we find the druid house in, the better. I can't wait to get rid of this thing in my head. Head to Baldur's Gate. Someone's waiting for me. Let a girl have some secrets. Was there anything else? You find a current of hope flowing through her thoughts. She believes you all have a real chance. She's anxious to find this person in Baldur's Gate. Whoever it is has a stronghold over her and can give her something she desperately wants. Yes, vastly so. But I don't want to talk about her. Not right now. It's a beautiful night. I think I'll stay up to enjoy it while I still can. Rest well. Vadå sur? Nej, jag bara la ifrån mig den. Jag ser. Igge har skickat något. Säkert bara hans vanliga skit.
Det var spännande att veta Ever om. scare me like that again? And Our little hellion told us what happened. Like Jag behöver bara köpa för 2000 tror jag att det är för det mesta. Här. Det ser faktiskt ut som att det skulle kunna vara en gammal. Go on, take this ring. It's lucky. Man vet aldrig. För att få in kyla snabbt så min dator kan kyla ner sig. En så varm? Ja. Refugees, adventurers, well met. Is there anything you need? Act fast if I know it's drastic. Just some bits and bobs I no longer need. Kanske inte ni glömmer. Very funny. Då får ni bli kallade. Guide your path. Mm. assume nothing. Let's get on with it. Keep a blade close. Need anything else? Ska vi se vad som händer. Of course. But please, remember, you're not the only one in need. Ja. Jag fick bara lite likes på Snap. Nej, på Insta. Sylvanus be with you. Yes, let's. Finish, vad är det här då? Speak och Kaga. Ah fan, jag skulle ner dit. Måste jag prata med henne nu? Ja. Alltså, det tycker du? Sätt på ett par tofflor.
50 minuter kvar utav den här streamen. Se vad har jag imorgon. Men jag skiter i att träna, skiter i den. Ja, boka den. Go on. Say it. You think I'm a monster? Yes, you would say so. I know your kind. You see only villains and victims. A viper bears her fangs defending her brood. I call her mother. You call her monster. No matter. I took back the idol of Sylvanus, and the rite is resumed. We will seal the grove, free from harm, free of intruders. And mine perish if he stays. You showed great mettle at the gate. The mettle of a skilled sword for hire. I want you to provide your services to Zevlor. Offer to guide the Outlanders out of the grove. I'm sure they'll reward you well. They're to be gone before final prayer. If they are not, the Viper must strike. You will do more than speak. This tale ends, but... Very well, then. Something over there. All's well that ends. Oh, not as bad as it could have. How much further can I go? Ja, så där du. Och jag märkte att du distraherade mig lite också. Det är så du säger ja, I'm back. Det är kallt ute. Jag märker det. Men det lär väl inte ta lång tid innan det inte märks av längre. Eller? Har jag fel? Alltså,
ser du väl? Haha. Ja, jag såg det. Tyst med dig. Having fun, are we? Mhm. Something good here. I hope. Ha mig i bakgrunden du. Bara trigga igång mig. Sen har du mig i bakgrunden som en annan lydig slimis. Hej! I bak... Ha, haha. Kanske inte riktigt vart jag vill vara, men... kan man säga där man vill ha någon. Så jag kan gärna vara i bakgrunden och kolla och hehehehe. Bäst att jag blir tyst. Tralalala. Och plocka saker som man kan sälja. Du är inte så oskyldig du, FMS. Inte alls. Vågar jag faktiskt säga. Jag är mer oskyldig än vad du är. Mhm. Cursed to put my hands on everything. Hehe. This place wasn't built for the living. Alltså FMS. Det är bra att spela Sims så att jag får lite lugn och ro. Så jag kan spela klart den här. Lite strax över 30-40 minuter. Sen tänkte jag byta spel, eller ta en paus, byta spel. För nu måste man ju komma ikapp. Time for discretion. Go. Trap. Be cautious. Best avoid that trap. All bonus man kan få för att disarma. Jag lyckades. Fan vad skönt. A quick rummage. Traps. Ja, det är traps överallt i det här rummet. Knew that already. Be careful. There are traps about. Oh dear. Someone's left a trap out for us. An iron core. I prefer gold. I'll take it.
much for the quill being mightier. I wonder what was so subversive about their words that they commanded protection. Never a dull moment. Very well. Looks like someone wanted to bury their secret. This book is far lighter than it should be with such a massive lock. Ha, I smashed the book. As the lock opens, a loose page comes with it. Magic pulses from the parchment. What was once script is now an obliterated scrawl. You have a sense these are names, a list. But of what? Gods, the last entire... I'll take that. Let's have a look. Trust no one. Nice and easy. I've got a long road ahead. What path lies before me? I want to kill the corpses. I can't. I guess I have to guiding light. Need to keep going. Ja, sådär. Det gick inte. At least things have stayed interesting. Scribe of the dead. I didn't think anyone still worshipped him. Herald, something just woke up down there. Let them come. The darkness can be to our advantage. No time to waste. Finding ability. Ah, come with me. On I go. I'm like, I won't give in. I'll strike you down. well. Yeah.
Da Chris. Hej då, Chris. Nice Astarion, one shot. Make way. Another fight. Let's go. Don't waste a step. Have to keep going. My path be true. Shall we cut and run? Yes, here. Moving. Blood comes easy these days. Another day, another fight. Come on. Can't stay idle. They didn't want to surrender their valuables, even after death. Fools. Rising from the dead just to protect some dusty old baubles. Om det inte händer så mycket snart så kommer jag avsluta den här liven lite tidigt. A lot of effort to hide one sarcophagus. Ja, det känns lite dött att sitta och spela det här just nu. Eller vill du att jag sitter och spelar lite längre så, eller till original 10 så kan jag göra det. Annars kan jag faktiskt streama när jag spelar Genshin också. Bara att jag tar en liten paus emellan.
Kanske kan ta lite, bara avsluta den här pratstunden och sen så kör jag en paus och sen så kommer jag online igen med Genshin istället. Låter det som en bra idé? Så får du tortera med ett tag till kanske då. Eller tortera. Stå ut med mig. What a curious way to awaken. Now, I have a quick... Wilt thou answer my question? So, we... How long has it been? Sådär. Ja, men då gör jag det tror jag. Och så går jag online igen sen. Så kan jag gå hit och bara dra i spaken. Som jag önskar att jag kunde göra på vissa andra. I'm an innocent puppy. Maybe I need more pockets. That might be worth a look. Men då så. Då savear jag game och så kör vi. Så. Men då kommer jag tillbaka sen. Om en liten stund. Arf, tack för att ni kollade. Glöm inte att gilla, dela och prenumerera. Arr,